अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है। अब तक के हमने नेट का सिलेबस जो देखा उसके आगे का हिस्सा अब हम देखते हैं कि गैर अफसानवी अदब, या 8वां यूनिट है। एक हमने देखा अफसानवी अदब, दास्तान, तारीख़ ज़बान उर्दू, दीगर नावल, तमाम तर चीज़ें। अब इसके बाद में आता है गैर अफसानवी अदब, गैर अफसानवी नसरी अदब में पहले आती है सवाने और खुदनुश्त सवाने निगारी का फ़न और इसका आगाज़ और इर्तिका। अब कैसा हुआ कि लोगों ने अपनी सवाने हयात खुद लिखे, उसे खुद नविश्त कहते हैं। उसके बाद में कुछ लोगों ने क्या किया, दूसरे लोगों ने लिखे। अब जैसा कि मिर्ज़ा गालिब है, गालिब की सवाने हयात कई लोगों ने बयान की है। तो जैसा कि उर्दू के अहम सवाने निगारों और उनकी सवाने निगारी, जैसा कि आता है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, हयात जावेद, सर सैयद अहमद खान से लिखी हुई, सर सैयद अहमद खान के लिए लिखी हुई ये किताब है। इससे मद्दलुल मदाही, तारीफ से भरपूर इस किताब को कहा गया है। उसके बाद में अल्लामा शिबली नोमानी ने अल फारूक लिखी है। उसके बाद में उर्दू के अहम खुदनुश्त सवाने निगार अख्तरुल ईमान है, इस आबाद खराबे में, आल अहमद सरवर, ख्वाब अभी बाकी है, मसूद हसन खां, वरदूद मसूद। उसके बाद में आता है मकतूब निगारी का फन, जिसे कहते हैं हम खतूत निगारी। खतूत निगारी हर दौर में मशहूर व मारूफ रही है। एक बात को दूसरी जगह तक के पहुंचाने का जो कदीम जराए जो माने जाते थे वो खतूत हुआ करते थे। तो इसका भी एक फन है, इसका भी एक हुनर है। कदीम दौर के अंदर खतूतों को इतना मुश्किल तरीके से पेश किया जाता था, उसके माने ऐसे होते थे कि लोगों को समझने के लिए हफ्ता हफ्ता भर लग जाते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के इंतकाल की खबर दी जाती तो इंतकाल की खबर उस तक पहुंचे तक चहलुम हो जाया करता था, और वो अगर खुदा ना खास्ता जल्दी पहुंच भी जाए तो पहुंचने के बाद में लोगों को समझने में दिक्कत जाती थी। तो इसके अंदर उर्दू के अहम मकतूब निगाह जिसमें आते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिनके खतूतों के मजमूए का ये उर्दू है मौला। उसके ऊपर कई दीगर शोराओं ने, नस्र निगारों ने क्या किया है, तफसीर लिखी है, इज़ार ख्याल किया है। उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुबार खातिर, जो जेल से लिखे गए इनके खतूत, चाय पीने के वाक़यात, चिड़िया चिड़े की कहानी, ये तमाम तर चीज़ें उनके खतूतों में पाई जाती है। उसके बाद में आता है उर्दू में मजमून निकारी और इसका आगाज और इर्तिका। इसका सहरा ही सर सैयद अहमद खान के तरफ है। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया है, कई मजामीन लिखे, जैसे मजामीन सर सैयद, रश्क व हसद, तासुफ, मजहब व सियासत, ऐसे कई मजमून उन्होंने लिखे और उर्दू में मजमून निगारी की इब्तिदा की, जिससे कि उर्दू के अंदर एक और नई असनाफ का इजाफा हुआ है। उसके बाद में उर्दू में इंशाइया निगारी और इसका फन, जैसा जैसा दौर तब्दील होता जाता है कुछ नई नई चीजें उभरती चली जाती है। इसी तरीके से उर्दू में इंशाइया निगारी भी एक जदीद नस्र की ईजाद है। उर्दू के अहम इंशाइया निगार और इनके इंशाइये, जिसके अंदर इंशाइया निगारी के अंदर मज़ाहिया चीजें भी पाई जाती है, नुक्ता चीनी भी की जाती है, झिंगर, जैसा कि एक इंशाइया ऐसा ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ झिंगर का जनाजा। अब देखने वाले मुसन्निफ की, शोराओं की नज़र एक अलग ही हुआ करती है। घर के अंदर अगर एक झिंगर मर जाए और तमाम के तमाम मुंगिया उसे उठा करके ले जा रही है खाने के लिए, लेकिन मुसन्निफ उसे अलग अंदाज में देखता है। वो देखता है कि झिंगर जो उनका एक रहबर और रहनुमा था, उसका इंतकाल हो जाता है और सब के सब उसे क्या करते हैं, अपने कांधे पर उठाए लिए जाते हैं। तो ये होती है इंशाइया वाली चीजें पाई जाती है, जैसे कि सज्जाद हैदर यलदरम, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मज़ाहिया है। कन्हैया लाल कपूर, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में गालिब का इंतकाल हो जाता है, गालिब दोबारा जन्नत से बुलाए जाते हैं। तो उसके बाद में कई ऐसे अल्फाज उसके अंदर है जिसे पढ़ने के बाद में पेट पकड़ पकड़ के इंसान हंसता है। उसके अंदर एक शायर जिसकी नज्म है बोल कबूतर बोल, तो उसके ऊपर इतना मज़ाहिया अंदाज पेश किया गया है कि बोल कबूतर बोल कबूतर बोल कबूतर बोल।
تو سب اس کو کیا کرتے ہیں اپنے طرف سے مزاحیہ طریقے سے انداز میں بتاتے ہیں. اس کے بعد میں چینی شاعر ایسے ہی رشید احمد صدیقی ہے, چارپائی ہے, وکیل صاحب ہے, پطرس بخاری جو کہ مزاح نگاری کے اندر ایک الگ مقام رکھتے ہیں, انہوں نے بھی کئی انشائیہ والی چیزیں لکھی. لاہور کا جغرافیہ, سائیکل کی سواری, احمد جمال پاشا, ان کا کپور کا فن, شامت امال, جنون لطیفہ, مشتاق احمد یوسفی, گھر میں آنا مرغیوں کا. اب اگر کوئی مرغیاں جو ہے, اب ظاہر سی بات ہے کوئی مرغیاں اگر پالتا ہے اور انہیں آواز دیتا ہے, وہ گھر کے اندر آتی ہے, تو مصنف کے دیکھنے کا نظریہ کیا ہے, وہ الگ ہی ہمارا ذہن الگ کام کرتا ہے, مصنف کا ذہن الگ کام کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اردو میں خاکہ نگاری اور اس کا فن. شکل و صورت دیکھ کر کے خاکہ متعین کرنا, ان کے بارے میں اظہار خیال کرنا, کیونکہ لوگوں کے پاس میں زیادہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے پڑھے, اس لیے صرف خاکہ مختصراً اس کا آغاز اور ارتقا. جیسے اردو کے اہم خاکے نگار جیسے مولوی عبدالحق جنہوں نے نامدیو مالی, رشید احمد صدیقی کندن, مرزا فرت اللہ بیگ, نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی, یہ مکالمہ نگاری میں بھی آ جاتا ہے. جیسے خاکہ تو ہے ہی, لیکن جدید نثروں کے اندر اسے مکالمہ نگاری کے قسم میں بھی آتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد میں کہ قدیم دوروں کے اندر فارسی زبان و ادب کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ سفیر آیا کرتے تھے, وہ اپنے سفر نامے لکھا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے اردو کے جب وہ مشہور و معروف شعرا جب دیگر ممالکوں میں گئے تو جانے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا, اپنے سفروں کا آغاز اور ارتقا بیان کیا. وہیں سے اردو زبان و ادب کے اندر سفر نامے اور ان کا آغاز اور ارتقا, جیسا کہ مشہور و معروف سفیر جو ہے اس کے اندر سر سید احمد خان مسافران لندن, کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک انگریز نے گستاخی کی تو اس نے ایک کتاب شائع کی تھی, تو سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا, اپنا پورا خاندان کا اثاثہ بیچا اور پورے سب چیزیں فروخت تھی اور لندن گئے. اور لندن پہنچنے کے بعد میں اس جو مصنف نے کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں کتاب لکھی دا لائف آف محمد. تو اس دور میں جب وہ گئے تو اس کے سفر ناموں کا تذکرہ کیا ہے. شبلی نعمانی سفر نامہ روم و مصر و شام, جب اس جگہ گئے تو وہاں کی تصاویروں کو دیکھا, عمارتوں کو دیکھا, اس کا تبصرہ. اس کے بعد میں ابن انشائی ابن بطوطہ کے تعاقب میں. اس کے بعد میں مجتبہ حسین جاپان چلو جاپان چلو جاپان چلو. تو یہ چیزیں جو پائی جاتی ہے یہ کیسی ہے, تنزیہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا حال ہے, جیسا بلٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھوں. اسی طریقے کے مضامین سفر ناموں کے ذریعے بھی کیا کیے گئے ہیں, قلم بند کیے گئے ہیں. یہ جو یونٹ ہے یہ سب میں بڑا یونٹ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر 4 چیزوں کی آغاز اور ارتقاء کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو کہ دور جدیدیت سے تعلق رکھتا ہے. اس طریقے سے ہمارا یہ یونٹ یہیں ختم ہوتا ہے.